Please order at next if vacant. Sundays. Itong may hot Sundays. Parang Mac Shaker. Hindi, maka-on mo sa kuwan. Dito sa kuwan. Okay, parang burger, Mac. Mac Shaker. Hi, good afternoon. Thank you for choosing McDonald's. Please order. Ay, no, good. Ano lang 36 Large fries. Ano sa flavor? Hindi? 555 per Sorry sa ano? Sa ka-Oreo. Dito ba yung burger? Ano ka pang ano lang kaya? Rice and go. Na. Hello. Ito yung order mo. Hi, good afternoon. Thank you for choosing McDonald's Drive Thru. Please order. Let's go. Good afternoon po. Available po ang 2 pieces mushroom pepper stick. 2-piece mushroom pepper steak with medium fries and toast. Yes po. Okay. And available po yung Mac Shaker fries. Yes po, barbecue. Yes. And itong Mac Flurry with Oreo. Okay. Tapos magkano po ang Mac Burger, solo? Chicken sandwich po na solo 57. 57. Okay, isa po. Okay. Ay, dagdagan lang po dagdagan po sandwich. Ay, pwede mo mag-add Yes po. Sundays na hot caramel. Okay. Sundays, sorry. Ayan po ma'am, can you check the screen if I get your orders correct? Yes po. 375 po yung total bill. First window, salamat. Yes po. Thank you. Bye. Selfie, patawaran na na. Sige na lang ako dala. Picture na lang. Sige na. Ay, apil ako ay. Here? I pay here. Hello. Good afternoon. Afternoon. Sa inyo po yung merong shake barbecue. Yes po. 375 po. I-receive 500. Thank you po, man. It's 125 po. Sidahan po tayo. Last dito lang po. Maraming salamat po. Thank you po. Selfie na kayo naman. Yes po. Para mabili sa vlog. Thank you po. Thank you po. Ingat po kayo. Salamat. Dito sa pila. Yeah, sige. Akin na. Cellphone. Cellphone. Yes po. Bye-bye. Picture kayo mama. Para sa vlog. Okay. Thank you po. Okay lang po. Yes po. Yes, ako. Wait lang po talaga, mama. Okay lang, no worry. Hindi tayo dito basta kami sa kanta. Hindi nyo natin kailangan na lang tayo. Ano lang,
days by Sunday lang ako. F-man. Asal ko green. Oreo,